नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। इस्लामपुर में तृणमूल कांग्रेस के शहर और जिला इकाइयों ने जाने माने व्यापारी और समाज सेवी मंजोय पाल महासोई को उनके होटल एएसएम में सम्मानित किया। इस अवसर पर इस्लामपुर नगर पालिका के मेयर कन्हैयालाल अग्रवाल महासोई रिसेप्शन में उपस्थित रहे। इस मौके पर शहर तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बापी पाल चौधरी, सुशांतो पाल, शिव शंकर और अन्य कई पार्टी के नेता भी मौजूद थे। मेयर कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि मंजोय पाल न केवल एक सफल व्यवसायी है बल्कि एक समर्पित समाज सेवी भी हैं। वह विभिन्न सामाजिक कल्याण संगठनों से जुड़े हुए हैं और लगातार समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मेयर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से भेजा गया विशेष गिफ्ट भी मंजोय पाल को भेंट किया। समाज और व्यापार के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सम्मानित किए जाने वाली मंजोय पाल ने उपस्थित सभी का धन्यवाद किया। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বময় নেত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা আজকে এখানে মঞ্জয় পালের কাছে এসেছি। আমাদেরকে মুখ্যমন্ত্রী পাঠিয়েছেন, উনি একটা কিট পাঠিয়েছেন মঞ্জয় পালের জন্য। পাশাপাশি আমরা ওই কিছু সম্মাননা দিচ্ছি মঞ্জয় পালকে। এই কর্মসূচিতে গোটা রাজ্যের যারা গুণীজন আছেন, যারা জনগণের কাজ করেন, মানুষের কাজ করেন, যারা জনকল্যাণমূলক কাজ যারা করেন, তাদের জন্যই গোটা রাজ্যে 1800 লোককে আমাদের দল থেকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওনাদেরকেই আমরা এই কিট একটা যেটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠিয়েছেন, আমরা আজকে এখানে মঞ্জয় পালের সমাজে অনেক অবদান আছে। ও লায়ন্স ক্লাবও করে, বিভিন্ন মানুষকে সবসময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ওর সাথে এখানে ছোটু আছে, জানি না ওর ভালো নামটা কি আছে, আমি তো ছোটু বলেই জানি। ডক্টর এনকে পালের ছেলে, আমার অনেক দিনের পরিচয় ডক্টর ওর সাথে। দিন আগে আমরা আর্মিকে করলাম আমরা মেলা মাঠে গিয়ে। আজকে আমাদের টাউনে যে মঞ্জয় পাল, যিনি সবসময় মানে কর্মযোগ্য করে চলে, মানুষের বিপদে আপদে দাঁড়ায়, ঠিক আছে। ওকে আমরা দিতে পেরে মমতা ব্যানার্জি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যে কিট পাঠিয়েছে, ওনাকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য ওনাকে আমাদের আজকে মাননীয় কানাইয়ালাল আগরওয়াল মহাশয় এবং এখানকার ওয়ার্ড কাউন্সিলর যিনি আছেন অর্পিতা দত্ত, ওনাকে সংবর্ধিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও করলাম। আমরা খুব খুশি ওনাকে দিতে পেরে। আমার দাদা কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে আমার এখানে আমাকে এই সম্মানপত্র দেওয়ার জন্য। বললাম মঞ্জয়দা যখনই মানুষকে সংবর্ধিত করা হয় তখন তার দায়িত্বটা অনেক বেশি বেড়ে যায়। উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি, আমাদের শহরের অভিভাবক, পৌরসভার চেয়ারম্যান, অনুপ্রাণিত হলেন আগামী দিনে কাজ করার কতটা? দাদার সঙ্গে সবসময় আছি, সবসময় থাকবো। যখন যেভাবে ডাকবে সেভাবেই থাকবো। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।